Muy buenos días, compañeros. Domingo. How you doing, sir? I'm doing well. How you doing today, sir? Sunday, How you 8 in the doing, morning. Frank? I'm sorry about that. It's okay. I just gotta get in this church. Okay. Parece ser que abrió la puerta, No, ¿no? it's not that. Yeah, it's this Pero one es down esta here. que está Let me aquí. get my key out the way. Okay. Yeah, I had that one. It's just that one right there. Que abrir esta puerta. Bueno, y como siendo domingo, hay algunas donde podemos, estas son las nuevas, que son las chapas nuevas que se les dicen las Smart. Como podemos ver, no puede entrar el muchacho. Algunas veces tenemos unos truquitos que nosotros podemos hacer como estos. Cuando es la chapa esta, cuando es, no es esta, no, pues no. ¿Ves? Se abre. Aquí tenemos. Do you have change for? Yeah, sure. Okay. How do you got my number? Off of Google. Google? Yeah, I looked you up on Google. Oh. And it said A1, and your ratings look good. People say you move quick, and I was like, all right. That's it. Yeah. So If you can rate us, that would be I great will. for I us. definitely Okay. will, right Let me get now. you a change. Yes, sir.